हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ए भिडियो रे हम जानिबा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कोन एवं लर्निंग आउटकम्स कोन। तबे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एवं प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ए दुईटी सिस्टम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को आमे शिफ्ट हेबा। वर्तमान चली प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। तबे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम कोन एवं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कोन प्रथमे जानिबा। we will be discussing the competency based education and present education system कोन। why should we shift from the present system of education towards competency based education। कहीं कि हमें present system of education थारु हमें शिफ्ट होछु competency based education आडको। ओके, तेबे देखंतु। We know that the children come to the school from diverse backgrounds and contexts. Some of the children have parents who spend a lot of time with them. They read out to them, they tell stories, they play games with them, and there are other children who do not get this kind of enriched experience at home. आमे जानू शिशु माने स्कूल को आसीथंती डाइवर्स बैकग्राउंड अनेक तांकर बैकग्राउंड रही एवं कॉन्टेक्स्ट रही भिन्नता। किए गाँ रु आउची, किए टाउन रु आसुची, किए गरीब श्रेणी, किए धनी श्रेणी, एपरी डिफरेंस रही डाइवर्स बैकग्राउंड रही कॉन्टेक्स्ट रही भाषा रे कल्चर रे। ओके, तेबे केतेक शिशु पितामाता सहित समय बिताई थांती, से माने पढ़ी थांती, स्टोरी शुणी थांती, प्ले गेम्स खेली थांती तांको सहित। किंतु केतेक शिशु अछंती एही एक्सपीरियंस रु वंचित होई थांती तांको घर परिवेश रे। तेबे देयर आर चिल्ड्रन व्हेन दे कम टू स्कूल देयर लेवल ऑफ रेडीनेस इज डिफरेंट। जेते बेले शिशु माने स्कूल को आसी थांती से मानकर प्रत्येकंक लेवल ऑफ रेडीनेस सेम न थाए, डिफरेंट थाए बा प्रस्तुतिर स्तर लेवल ऑफ रेडीनेस ता भिन्न थाए। बिटवीन द चिल्ड्रन देयर इज ए गैप ऑफ अबाउट 12 मंथ। गोटे श्रेणी रे पिला शिशु मानकर से शिशु मानकर गैप थाए 12 मासर। बट दे आर इन प्रेजेंट सिस्टम वी आसेस एवरी चाइल्ड एट द सेम टाइम। किंतु ए प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम रे तांकु एट ए टाइम से पिला मानकु आमे आकलन करि थाउ। ओके, बिना consider करी every child without considering the context of the child or the diverse background or the language diversity, we give the same kind of instruction to the entire class। एई भिन्नता मध्यरे पिला मानकु आमे आसेस करथाउ। we have half yearly exam, annual exam on a fixed time रे आमे half yearly annual exam करथाउ। एक्सेप्ट आउ आशा करथाउ एक्सेप्ट एवरी चाइल्ड टू मास्टर द लर्निंग, से शिक्षण को हासिल करिवो विदाउट कंसीडरिंग द डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। दैट बिना आमे कंसीडर करी ए भिन्नता कॉन्टेक्स्ट, भिन्नता लैंग्वेज, भिन्नता बैकग्राउंड मध्यरे से एही लर्निंग को मास्टर करि पारिबो बोली आशा रखि थाउ। बट किंतु इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एई दक्षता भित्तिक शिक्षा रे द इंस्ट्रक्शन आर एज पर द रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड। शिशुर प्रस्तुति उपरे रहिछि इंस्ट्रक्शंस एंड यू कीप असेसिंग द रेडीनेस लेवल एंड द चाइल्ड मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल। आमे सेही प्रस्तुतिर स्तर को आकलन करू एवं सही शिशु नेक्स्ट लेवल को जाइथे गोटे लेवल एक्वायर कला परे। सो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन
system is responsive to the needs of the child. ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ only when he master the competency of the present level competency ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କଲା ପରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ competency based education system। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ସମୟରେ ସେହି ମାଷ୍ଟର ହେବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତାହା ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବିବେଚନା କରିନଥାଉ ସେମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, କେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନରେ ଏସବୁ କନସିଡର କରାଯାଇଛି। ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ହାସଲ କଲା ପରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବ। ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଜ୍ ରହିଛି, What are these two terms, competency and learning outcomes? Competency କ'ଣ ଏବଂ learning outcomes କ'ଣ? How do they differ from each other? କିପରି ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ସେମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ନେଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି କ'ଣ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମକୁ। କମ୍ପିଟେନ୍ସି ହେଉଛି ନଲେଜ, ଏଟିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ର କମ୍ବାଇନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ସମାହାର ହେଉଛି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବା ଦକ୍ଷତା। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ନଲେଜ, ଏଟିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍, ଜ୍ଞାନ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏବଂ କୌଶଳକୁ ସେ ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ଏବଂ ସେହି କମ୍ପିଟେନ୍ସିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରି ମେଜର କରି ଥାଉ। ସେହି ଅବଜର୍ଭେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଜରେବୁଲ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ କହିଥାଉ। ଓକେ, ତେବେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ମନେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗର ଧାରଣା ଦେଉଛି ଏବଂ ଆକୃତିର ଧାରଣା ଦେଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ତେବେ ରଙ୍ଗର ଧାରଣା ଦେଲେ ତେବେ ସେ ଶିଶୁ ଜାଣିବ ମୋ ସାର୍ଟ, ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି, ସମାନତା ଅଛି ନା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ନା ସେମ୍ ଅଛି ନା ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି, ନା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଫଳ କି ରଙ୍ଗର, ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଆନିମଲ୍ କି ରଙ୍ଗର, ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ କି ରଙ୍ଗର, ସେ ଶିଶୁ ଜାଣିବ। ରଙ୍ଗର ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଟମାଟୋ ଇଜ୍ ଦ ରେଡ୍। ଓକେ, ଏହିପରି ସେ ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବ, ମୂଲ୍ୟ ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ପାଇବ। ଏଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରଙ୍ଗ ଧାରଣା ଉପରେ ସେ ରଙ୍ଗର ନଲେଜ ରହିବ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବ, ସ୍କିଲ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ଆମେ ଜାଣୁ ଶିଶୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ସେଇ ଜିନିଷର ନାମ ଯଦି ନ ଜାଣି ତେବେ ସେ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରଖିଛି ସେହି ଆଧାରରେ ସେ କହିବ ସେଇ କଲର୍ର ମୋତେ ଦରକାର, ସେଠି ଥିବା ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ କଲର୍ର ମୋତେ ଦରକାର କହିପାରିବ। ଏହିପରି ସେ ସେଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସିକୁ ସେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲଗାଇ ପାରିବ। ହେଲେ ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବା ହେଉଛି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। କାହାକୁ? ଏଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସିକୁ, ଦକ୍ଷତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ହିଁ ଏଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଏଠି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ? ସେହି ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ଏକ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା
पैटर्न करिबा एवं ताहा दक्षता हासिल करिछि कि नहीं ताहा आसेस करिबा बा एविडेंस प्रस्तुत करिबा ताहा हैला लर्निंग आउटकम। ता पई पर्यवेक्षण करिबा, ऑब्जर्व करिबा एवं माप करिबा मेजर करिबा। এই ऑब्जर्व एवं मेजर करिबा ही लर्निंग आउटकम। कहार ऑब्जर्व एवं मेजर करिबा এই कॉम्पिटेंसी रो, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल रो, এই दक्षतार ऑब्जर्व एवं मेजर ही लर्निंग आउटकम। आउ এই लर्निंग आउटकम को आमे डेली बेस बा रियल लाइफ सिचुएशन रे आमे जदि ट्रांसफर करिबा ताहा हैला कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तेबे देखंतु many people ask what is the difference between the competency and the learning outcomes, and many times we see that they are interchangeable used। हमें उभय को इंटरचेंज करी व्यवहार करथौ। लर्निंग आउटकम इज इक्वल टू competency हिसाब रे। तेबे competency is the combination of knowledge skill and attitude of a child, and learning outcome is an evidence of having acquired that competency। तेबे लर्निंग आउटकम होछि सेही competency को एक्वायर करिवार एविडेंस बा प्रमाण बा तथ्य। सेही competency अछि बोली जो एविडेंस रखिबा ताहा ही लर्निंग आउटकम। कलर उपरे आमे एविडेंस किपरि रखिबा, गोटे एक्टिविटी देबा, से एक्टिविटी को पिला करिवो, जदि सेही कॉम्पिटेंसी रखिछि तेबे से एक्टिविटी से हासिल करिवो। That is the learning outcome. But when I say that the child is able to classify as per the dimension like just the color, as per the dimension that is the color and shape, so when I specify what am I measuring, then it becomes a learning outcome। जेतेबेले हमें स्पेसिफाई करू what am I measuring, then it becomes a learning outcome। So the evidence of having achieved a competency is a learning outcome। evidence of having achieved a competency, दक्षता हासिल करिवार वा अचीव करिवार जो एविडेंस रहिछि ताहा हैला learning outcome। And when the child is classifying wild animal and pet animal, we see that the child is identifying and also classifying, and the child has a knowledge of which animal lives where, you know। So that is everything, the knowledge, the skill and the attitude put together is the competency, and the evidence of its achievement is the learning outcome। Evidence of achievement of competency is the learning outcome। The evidence of achieving competency is a learning, or achieved learning competency is learning outcome। Okay, then next question देखंतु, does each competency have only one learning outcome? प्रत्येक competency रो गोटे learning outcome थाए कि? देखंतु, the competency we said is generic। A lot of experience that we give through various ways can address one competency। For example, तेबे see the competency we said is generic, specific नुहे। A lot of experience that we give through various ways can address one competency। अनेक एक्सपीरियंस रही, अभिज्ञता सब रही, that we give through various ways, अनेक उपाय रे हमें प्रदान करथाउ, can address one competency, गोटे दक्षता को। For example, vocabulary development। So vocabulary development is actually a competency in goal 2, that is language। vocabulary शब्दावली
रो वृद्धि होची competency language रो goal to but the child develops vocabulary when he is going mathematics रे मध्य vocabulary से वृद्धि करूची when he is playing game or sports. So one competency is being addressed by a lot of experience. गोटे competency गोटे दक्षता address होइथाय अनेक गुड़िए अभिज्ञता पाई. Therefore, it is not essential that every competency will have one learning outcome. ଏହା ଦରକାରୀ ନୁହେଁ आवश्यक ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିବ. Some of the competency କେତେକ ଦକ୍ଷତାର may have more than one learning outcome. ଅନେକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ରହିଛି. ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟି ହେଲା how will my classroom practice change in the competency based education? When we are saying that the competency based education is as per the need of the child, how are the classroom practices change? That is the question. Now the teachers can use variety of strategy rather than just using a textbook or having a set pattern of pedagogy. So teacher can plan a lot of interactions. They can create atmosphere where the child is able to explore, ask questions, experiment, manipulate object, play with small group of children, with peers individually. So the teacher has to create an atmosphere where the child is able to construct knowledge. So lot of different techniques need to be used by the teachers. For example, taking them out on an excursions, planning some games and sports, and involvement of parent can also happen. So the classroom has to be very vibrant and you have to give a lot of experience to the child where he can construct his or her own knowledge. Then next, it means the learning outcome is based on textbook. No, textbook is no one of the reference material. I just explained that various strategy can be used by the teachers. Like suppose if you want to talk about a plant or an animal, you can actually take them out to show the actual animal. You can take them out on an excursions on a field trip. You can bring some things, the model here in the classroom. So lot of different strategy have to be given because every child does not understand in the same way. Every child does not understand in the same way. So variety of strategy and pedagogies need to be used with children. ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ how will the teacher assess my child accomplishment and skill? କିପରି ଶିକ୍ଷକଟି ଶିଶୁର accomplishment ଏବଂ skill को आकलन करिवो. Yes, so in the competency based education system a formative assessment is used. That is the child after every learning episode has happened, after every activity has happened, the teacher will assess whether the child has been able to acquire the competency or not, and then identify the hard spot which are there, and then plan the activity in such a way that the child is facilitated to learn more out of that. Assessment is used as guiding tool where the teacher is assessing the child to help him acquire the competency. एटा हला CB competency based educations and learning outcome. Thank you friends. Please subscribe my channel and press the bell icon. See you again soon.